Titingnan ka ni Cookie. Titingnan ni Cookie si Sandy naglalaro. Yan si Mami, yan na. Yan na. Barangkada na. Good morning. Greetings muna. Paano mag-greetings sa mga babies ni ate? Greetings. Hello. Hi. Good morning. Good job, Mami. Nadapa sila pag nag-greetings. Pero hindi doon. Dapat nakatingin. Dito kay ate. Sus. Antok pa daw pala siya. Oy. Kiki. Kiki. Nyak. Lo. Ayan na. Nakita ni Mami na nilalaro si Pinky. Nilalaro ni Sandy. Nagawa niya. Mami, no? Cookie, no? Hi! Hi, Mami. Sandy! Lumalandi na si Sandy eh. Mami, borrow mo na si Sandy ha, ng toy mo ha. Natingin oh. Ibang tingin ng Mami oh. Laro lang Mami. Yes, Kiki Bear. How are you, Kiki Bear?